नमस्कार वेलकम टू क्लास 2020। आज आम ये भिडियो रे स्पेशल ओटीटी 2025 रे पेपर 1 रे एमआईएल ओडिया रे आस्थिबा क्वेश्चन गुडी को देखिबा और तार आंसर की गुडी को मध्य देखिबा। चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 अछि रामंको बिना सीता बंची परिबे नाही। बिना केउ प्रकारर अवयव? ऑप्शन ए पदान्वयी, ऑप्शन बी समय सूचक, ऑप्शन सी संयोजक, ऑप्शन डी परिमाण सूचक। हमर सठिक उत्तर होची पदान्वयी अवयव। ऑप्शन ए होची हमर सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 को जीवा। प्रति उत्तर शब्द रे केउ उपसर्गर व्यवहार होई अछि? तले प्रति उत्तर शब्द रे हमर प्रति उपसर्गर व्यवहार होई अछि। प्रति उपसर्गर व्यवहार होई अछि। ऑप्शन सी होची हमर सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 33 नंबर प्रश्न अछि केउटी प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे? ऑप्शन ए श्रवण, कथन, पठन, लिखन शक्तिर अभिवृद्धि करिबा, ऑप्शन बी शिक्षार्थी सृजनशीलतार विकास करिबा, ऑप्शन सी मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास करिबा, ऑप्शन डी अतीतर घटनावली को वर्तमान सह परिचित करिबा। हेले हमर ऑप्शन डी अतीतर घटनावली को वर्तमान सह परिचित करिबा एटा हमर मातृभाषा शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। हेले ऑप्शन डी होचे हमर सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 34 को जीवा। अभिधान देखी शब्दार्थ खोजिबा भाषा शिक्षण केउ दक्षता वृद्धि करे? ऑप्शन ए लिखन, ऑप्शन बी पठन, ऑप्शन सी व्यावहारिक व्याकरण, ऑप्शन डी स्वशिक्षण। हेले हमर ऑप्शन डी स्वशिक्षण होची हमर राइट आंसर, ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न 35 जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार केउटी पिलार भाषा शिक्षणर प्राथमिक उत्स? ऑप्शन ए पाठशाला, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी पर्यटनस्थली, ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक। हेले हमर सठिक आंसर होची परिवार, ऑप्शन बी होची हमर सठिक उत्तर। परिवार होची भाषा शिक्षणर प्राथमिक उत्स। तापर परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न 36 अछि 36 देजी केउटी तात्विक पठनर लक्षण नुहे? केउटी तात्विक पठनर लक्षण नुहे? ऑप्शन ए बोधशक्तिर विकास, ऑप्शन बी ज्ञानर अभिवृद्धि, ऑप्शन सी अर्थ ग्रहण और भाव प्रकाश, ऑप्शन डी आनंद प्राप्ति। तले हमर सठिक उत्तर होची आनंद प्राप्ति। ऑप्शन डी होची हमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिबा। निम्नोक्त मध्यरु केउटी पद्य शिक्षादानर उद्देश्य? ऑप्शन ए शब्दानुशीलन और शब्दार्थबोध, ऑप्शन बी शुद्धता और स्पष्टता सह पठन, ऑप्शन सी व्याकरण और ज्ञानर अभिवृद्धि, ऑप्शन डी सौंदर्यबोधर विकास। हेले हमर सठिक उत्तर होची सौंदर्यबोधर विकास। हेले ऑप्शन डी सौंदर्यबोधर विकास होची हमर पद्य शिक्षादानर उद्देश्य। तापर जिबा हमर देइची निर्देश देइची प्रदत्त अनुच्छेदटी को पढ़ी क्वेश्चन नंबर 38 रु 48 रो उत्तर गुडी को बाछि लेख। तले हमें 38 क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 38 अछि जातीय पाठ्यक्रम आधार विद्यालय शिक्षा काहाकू भारतीय संस्कृतिर मूलाधार बोली दर्शा जाइछि? ऑप्शन ए पंचमन को, ऑप्शन बी पंचप्राण को, ऑप्शन सी पंचसखा को, ऑप्शन डी पंचकोश को। तले हमर सठिक उत्तर होची पंचकोश को। ऑप्शन डी होची हमर राइट आंसर पंचकोश को। परवर्ती प्रश्न जिबा 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 अछि एकविंश शताब्दी रे काहा ऊपर यथेष्ट गुरुत्व दिया जाइछि? ऑप्शन ए राष्ट्र निर्माण और गुणात्मक शिक्षा, ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण और कला शिक्षा, ऑप्शन सी राष्ट्र निर्माण और क्रीड़ा शिक्षा, ऑप्शन डी राष्ट्र निर्माण और नृत्य शिक्षा। तले हमर सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए राष्ट्र निर्माण और गुणात्मक शिक्षा। ऑप्शन ए होची हमर सठिक उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 40 कहिछि शिशुर विकास निमंते केउ शिक्षण प्रक्रिया अत्यंत जरूरी? ऑप्शन ए कला समन्वित और क्रीड़ा समन्वित एवं गल्प आधारित, ऑप्शन बी कला समन्वित और गल्प आधारित एवं नृत्य आधारित, ऑप्शन सी कला समन्वित और नृत्य आधारित एवं क्रीड़ा समन्वित, ऑप्शन डी कला समन्वित और नृत्य आधारित एवं गल्प आधारित। हेले हमर कला समन्वित और क्रीड़ा समन्वित एवं गल्प आधारित ऑप्शन ए होची हमर राइट आंसर। ऑप्शन ए 40 नंबर रो राइट आंसर। तापरे क्वेश्चन नंबर 41 को जिबा। 41 अछि जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार
शिशु बाटिका को केउं स्तर में अंतर्भुक्त करा जायछि? ऑप्शन ए प्रारंभिक स्तर, ऑप्शन बी प्रस्तुति स्तर, ऑप्शन सी मध्यम स्तर, ऑप्शन डी माध्यमिक स्तर। એટલે ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 42 ସା ବିଦ୍ୟା ୟା ବିମୁକ୍ତଏ କେଉଁଟି ଏହାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ, ଅପସନ୍ ବି ବିଦ୍ୟା ଆମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟା ଆମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଆମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 42ର ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ଅଛି କେଉଁଟି ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସଲିଳ, ଅପସନ୍ ବି ଜୀବନ, ଅପସନ୍ ସି ଉଦକ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳଧି। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜଳଧି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 43ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 44 ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ଅପସନ୍ ବି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କଥା। ହେଲେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45କୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମର ପଦ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପଦ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। 45 ଅଛି ଦୀପର ଆଲୋକରେ କ'ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ଆତ୍ମଚେତନା, ଅପସନ୍ ସି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଆନ୍ସର ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। 46 ଏ ଜଡ଼ ସଂସାରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଫୁଟିଥିବା କେଉଁ ଫୁଲ ଏଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ବି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଗନ୍ଧିରାଜ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ଡି ପାରିଜାତ ଫୁଲ। ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ 46ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 47 ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ କବି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରୂପ, ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ୟ ଶିବ ରୂପ, ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ୟ ଦୟା ରୂପ, ଅପସନ୍ ଡି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସତ୍ୟ ଶିବ ରୂପ, 47ର ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 48 କବି ରାତି ସାରା ଜାଗର ଜାଳି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି 48ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 49 କବି ପ୍ରାଣ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମନ ମୁତାବକ ବର ନ ପାଇବାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତୈଳ ନ ମିଳିବାରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନିରାଶ ଓ ବିଷାଦରେ ମଗ୍ନ ଯୋଗୁଁ। ହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନିରାଶ ଓ ବିଷାଦରେ ମଗ୍ନ ଯୋଗୁଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 49ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆ ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘଇ ବରେ ରେଫ ଆକାର ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ। 50ର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 51କୁ ଯିବା। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ତାହେଲେ ଆପେ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 52 ବାସୁଦେବ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ କେଉଁ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ପଦ। କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ? ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 54ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 55 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦର ବ୍ୟବହାର ବା ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ବି ଅଭୟ, ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶେଷ୍ୟ। ହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 56 ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
परवर्ती प्रश्न 57 शिशुर कथन दक्षतार विकास पाई शिक्षकों पाखे केउं गुण रहिबा दरकार। शिक्षकों पाखे मुझे भावुँ कि धैर्य गुण रहिबा दरकार। ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। यदि भूल थी क्षमा करेंगे आपण उत्तर टी कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे। 58 उपन्यास पाठ करने की प्रकार पठन। उपन्यास पाठ करने व्यापक पठनर गोटे उदाहरण। 48 ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। 59 गद्य शिक्षादान समय नूतन शब्दर वाक्य गठन कहीं दि जाए। तेल आमर सठिक उत्तर हम शब्दर प्रयोग जानापी। ऑप्शन ए हूँ आमर सठिक आंसर। शेष प्रश्न 60 शब्दकोश शब्दर सज्जीकरण किपरि होता है। ऑप्शन ए सहजरू कष्टक्रमे। ऑप्शन बी कष्टरू सहजक्रमे। ऑप्शन सी विभाग अनुसार। ऑप्शन डी वर्णानुक्रमिक प्रणाली रे। वर्णानुक्रमिक प्रणाली रे बा अल्फाबेटिकली आमर डिक्शनरी रे शब्द गुड़ी को सज्जीकरण करा जाय थाए। हेले ऑप्शन डी हूँ आमर 60 नंबर प्रश्नर उत्तर। मु आशा करुच्ची ये प्रश्न गुड़िकर उत्तर प्रायतः ठीक थी। जदि क्यों उत्तरटी भूल अच्छी तेल आप कमेंट बॉक्स रे ठीक उत्तरटी को निश्चित जनइबे। मु आशा करुच्ची आपको ये वीडियोटी भल लगी। यदि वीडियोटी भल लगी तेज वीडियोटी को लाइक करेंगे, चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मान सहित वीडियोटी को शेयर करेंगे। वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद।